Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, toujours avec les quatrièmes AP, projet 1, séquence 2. Alors, aujourd'hui, on va faire le pluriel des noms. Ça veut dire al-jama', le pluriel al-jama'. Alors, qu'on dit le pluriel al-jama', voilà. Alors, pluriel al-jama', singulier al-mufrad. دايما كي نحولوا من singulier pluriel قلت لكم دايما نشوفوا les articles définis et indéfinis. كي يكون عندي un ou une يولوا des في البلوريال، كي يكون عندي le et la يولوا les في البلوريال. C'est bon? Très bien. Alors avant de lire qu'est-ce qu'on a dans le livre ou bien dans le manuel, on va lire d'abord le nombre du nom. Ça, qu'est-ce que ça veut dire le nombre? Al-adad. Un nom commun et au singulier في المفرد quand il n'y a qu'une seule personne, une seule. احنا في الفرنسية ما عندناش المثنى. شخص واحد نقولوا له مفرد، شخصان الجمع. صحيح، من شخص واحد مفرد كيكون عندي شخصان الجمع. alors نقولوا une seule personne شخص واحد، un seul animal حيوان واحد، ou bien une seule chose أو شيء واحد. alors كي يكون عندي واحد ça veut dire singulier مفرد. pluriel un nom commun et au pluriel quand il y a plusieurs personnes أشخاص متعددة، plusieurs animaux حيوانات متعددة، ou bien plusieurs choses أشياء متعددة أو كثيرة. alors حاجة اللي نفهموها في اللغة الفرنسية ما عنديش المثنى. alors نشوفوا مع بعض هنايا قبل ما نشوفوا le manuel. هنا singulier ça veut dire une seule chose، pluriel plusieurs choses أشياء كثيرة. alors كي تكون عندي غير سيارة واحدة une voiture سيارة واحدة، كي يكون عندي deux voitures شنو نزيدوا لها الاس باسكو الجمع. دونك هذا هو الجمع. في الجمع شنو نزيدوا الاس. اليوم عندي الدرس تاع الاس بلوريال اللي نزيدوا له الاس باسكو كاين بلوريال نزيدوا له اكس باغ اكزومبل، بصح اليوم غادي نديرو تاع الاس. لو شا صافي قط واحد. كي يكون عندي بزاف تاع القطط شنقولوا لي شا. هنا علاش عطاوني دو فواتور باسكو العدد اثنان هو الجمع، ما كاينش مثنى، عندي مفرد الجمع. alors mon cahier كراسي، مي كايي. alors mon تولي مي في البلوريال، كايي نزيدوا لها اس. هنا لو شا ما فيش اس بصح لي شا نزيدوا لها اس. très bien. alors un ballon يعني كرة واحدة. دي بالون. alors شوفوا ان تولي دي. attention aux articles نشوفوا منا في المفرد شي يولوا في المذكر، ماشي يعطيني اون وندير لها لا ولا نديروا لها لي. اون تولي دي ou bien deux. هنا عطيني دو نيميرو دو. فوالا اون وهنا عطيني دو باسكو كاين زوج سيارات كتبنا دو. فوالا باسكو اون في البلوريال تولي دي. فوالا كيما هنايا ان بالون دي بالون. alors un تولي دي في البلوريال، وهنا في البالون شنو نزيدو اس. سي لا مارك دو بلوريال او بيان علامه الجمع. دونك هذه التاليه ما تهمناش باسكو هنا عندي لو بلوريال افيك اكس، وهذا نديروه ان شاء الله في الدروس المقبله. هنا يهمنا لو بلوريال افيك اس غير بالحرف اس. ونشوفوا دائما هنا اش عندي. الا عطاوني مون باغ اكزومبل تولي مي ما. هادو les adjectifs possessifs donc هادو من بعد نديروهم. اما حنا نسحقوا غير les articles définis et indéfinis. ça veut dire une, la, le et un. alors هادوك يقولوا des et les. voilà. alors هنا اعطيني le et la. le garçon الولد. alors في البلوريال شنقولوا les garçons الاولاد. شوفوا le alors le تولي les. attention هنا في les articles كي يعطوني le نديرو les. وش نزيدو هنايا زدنا اس. c'est la marque du pluriel. le garçon ولد واحد، les garçons الاولاد. فوالا كون يعطوني غير زوج نقولوا les garçons. قلت لكم دائما غير اثنين رانا في البلوريال. alors la fille البنت. la fille شوفوا l'article là. alors شي يولي في البلوريال les filles البنات. فوالا les filles. كون يعطوني غير زوج نقولوا les filles. la même chose. alors le تولي لنا regardez هنا عندي le هي les في البلوريال ولا هي les في البلوريال. كون عطاوني un garçon نقولوا des garçons، une fille des filles. voilà donc هذا هو. très bien. نروحوا للكتاب نتاعنا bien le manuel. voilà.
On a un petit texte. La maison de Mejid est dans un grand quartier. Est dans un grand quartier. Il y a aussi un stade. Un stade, يعني ملعب واحد. Une gare, يعني محطة واحدة. Et des magasins, محلات. Des. شوفوا كي نديرو ان و اون ما عنديش الاس بصح كي نديرو دي وليش انا نقول في الكلمه نقول اس. دايرين هنا جدول او بيان ان بتي تابلو افيك دو كولون سينغولير و بلوريال. سينغولير المفرد بلوريال الجمع. ان ستاد دي ستاد اون غار دي غار. الوغ كي يعطونا ان و اون بلوريال تاعهم هو دي ودائما الكلمه نزيدو لها اس في البلوريال. Alors هذا لو بلوريال افيك اس الجمع بالاس ماشي الجمع تاع اكس هذا اس ولا بروشين فوا ان شاء الله نشوفوا الجمع بلا لتر اكس. Complète les phrases par une, un et des. Une pour le féminin le مؤنث, un pour le masculin et des pour le pluriel. Dans ce quartier, il y a salon de coiffure. شنقولوا un salon de coiffure. Un salon de coiffure. Mosquée. Alors, mosquée, une mosquée, parce qu'on dit la mosquée, donc une mosquée, et restaurant, شوفيها S في الأخير, et des restaurants, ومطاعم. كي نشوفوا الأس ça veut dire le pluriel. هنا ما عنديش الأس وهنا ما عنديش الأس. شو نعرف شو الاسم اسكو هو مؤنث ولا مذكر, féminin ou bien pluriel. Très bien. Alors, le deuxième tableau, هنا عندي un dialogue. Tu as son adresse? Oui. Il habite le quartier Amiroche. Alors, le quartier et la pâtisserie. Le quartier, c'est un nom masculin singulier, مذكر مفرد. La pâtisserie, c'est un nom singulier féminin, يعني مؤنث مفرد. كي يعطوني لو ولا شو هو البلوريال هو les quartiers نزيد اس les pâtisseries ونزيد اس. دونك هنا نبدلوا les articles نردوهم pluriel ومن بعد نزيدوا الاس c'est la marque du pluriel. كما درنا في لو بروميي تابلو نبدل لي زارتيكل هنايا ان و اون يولو دي ونزيدو اس على لا فان ولا ولو ولا يولو لي ونزيدو اس على لا فان ما نخلطوش بين ان و اون ونديرو لي نو. كي يعطوني ان اي اون نديرو دي وكي يعطوني في السينغولي لو اي لا نردها لي سي لو بلوريال. Très bien. Alors écris la phrase complète avec la, les et le. Dans, alors, quartier, on dit quoi? Le quartier. Dans le quartier, il y a tout. Alors, supérette, on dit quoi? La supérette. Marché, le marché. Et boutique, on dit S à la fin, les boutiques. Et les boutiques. Qui n'a pas S, ça veut dire le pluriel. Très bien. Alors, هنا عندي un petit exercice sur le cahier d'activité pour les 4e AP. Donc هنا نشوفوا مع بعض l'exercice à la page 19 صفحة 19. Alors je complète par un, une et des. عطيني un et une, un pour le masculin singulier, une féminin singulier et des pour le pluriel. Alors à la maison j'ai poule, j'ai une دجاجة, une poule, canard, un canard, lapin. Alors شوفوا lapin رسمي لي زوج وزادي لي الاس في الاخير, ça veut dire le pluriel, et des lapins, des lapins. Très bien. La même chose هنا, les et le, les pour le pluriel et le pour singulier masculin. Pigeon, alors pigeon on dit s à la fin. Les pigeons, نكتبوا bien sûr majuscule parce qu'on a بادين الجملة نبدو بمajuscule. Les pigeons rouge-gorge, le rouge-gorge, le rouge-gorge. La gorge هذه rouge-gorge. Voilà. Et canaris. Alors, les canaris, parce qu'on dit S à la fin, les canaris sont de beaux oiseaux. De beaux oiseaux, la liaison entre le X et le O, de beaux oiseaux. Voilà. Les pigeons, le rouge-gorge, et les canaris sont de beaux oiseaux. Alors, je donne sont parce que c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Les animaux, ils avec S, ils sont. Yani pigeons, rouge-gorge et les canaris sont.
نعوضوا كاع هاد les animaux ils avec S. Ils sont de beaux oiseaux. Voilà. Alors aujourd'hui on a fait le pluriel des noms avec S. يعني جمع الكلمات بالاس باسكو عندي لو pluriel des noms avec x ان شاء الله نديرو la prochaine fois ou bien dans les leçons ان شاء الله اللي جايين نديرو le pluriel avec x. Alors aujourd'hui on a fait le pluriel avec s. حاجه اللي ناكدوا عليها هما les articles définis et indéfinis ou bien عندي les adjectifs possessifs تاني هما يتبدلوا على حساب لو pluriel. دونك حنا ما نعرفوش les adjectifs possessifs la prochaine fois نعرفوا كيفاش نبدلوهم. Le plus important donc on a بادين بلي articles le là ou voilà le et là une un et une, un pour le masculin, une pour le féminin, le pour le masculin et là pour le féminin. هاد les articles هما اللي نبدلوهم. إلا عطاوني هادو un ou une نردهم des في البلوريال ولا عطاوني le et là نردهم les في البلوريال ونزيدو s دائما في البلوريال. J'ajoute la lettre S à la fin du mot au pluriel في الجمع كي ما يكونش الجمع ما عنديش الاس. Voilà. Alors aujourd'hui on a fait le pluriel des noms avec S. Alors je remercie tous les élèves نقولكم بارك الله فيكم. نبغي كاع التلاميذ نتاوعي اللهم عندي والله يوفقكم ان شاء الله والله ينجحكم. و si vous avez des questions comme d'habitude vous me posez les questions في les commentaires. كتبوا لي اسئله نتاعكم في التعليقات. Alors شكرا et au revoir.